এটা 800 এটা 1200 এটা এটা 1600 কেতে টাকা এই বড় বড় যেটা বড় বড় সব 2300 কিলো এই চুনা কেতে এই চুনা 140 এপଟେ মহলি ଅଛି ବଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ফুল ବାପରେ ନାଇଁ 350 ଟଙ୍କା 350 हेलो हाय नमस्कार आई वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो आपमि अच्छे आशा करुँच आप बहुत भल थे मस्त थे बिंदास थे। तो मान मुझे 4 नंबर माछ मार्केट जोटा कि भुवनेश्वर सबुठ बड़ माछ मार्केट। एठी विभिन्न प्रकार माछ मिले बहुत भेराइटी माने देसी सहित समुद्र माछ विभिन्न प्रकार माछ मिले। सो देखा कौन कौन माछ अच्छी आउ कौन ता रेट सब अच्छी टोटाल वीडियो मिल आप लास्ट पर्यंत देखूँ। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड चलतु देखिए। मूसा चुना ये चुना के मूसा 250 अंकल केते अछि बॉयलर अंकल केते टका अछि किलो 240 कुकुड़ा किलो एटा तो माने कला कौन देखा भाई हाँ चिल्लिका किलो केते अछि भाई ये इलिश केते अछि एटा 800 एटा 1200 एटा एटा 1600 इलिश किलो एटा 1600 एटा केते हबो गुटा किले गुटे किलो ये 800 1200 1600 खैनिया कौन रेट अच्छी 600 हाँ ये चिंगुड़ी केते कौन अच्छी चिंगुड़ी किलो 1200 मटन किलो केते अच्छी भाई 750 मटन किलो 750 अच्छी। एपटे देखो सुखुआ उसे की सुखुआ ना सब कौन आज्ञा चाउली चाउली केते टका किलो अच्छी ये केते टका किलो 500 भाई जो मरी जाइए केते टका किलो ये मरी जाइए गुड़ा 200 200 टंका किलो भाई यहीटा केते टंका ये बड़ बड़ जोटा बड़ बड़ सब 2300 किलो 2300 भाई किलो 2300 2300 टंका किलो
ସୁନ୍ଦର ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି ନିଦା ରହିବ এইগুলা কোনটা ଯଦି ଭଲ କରିବେ ନା ତ ନେଇପାରିବେନି ଭାଇ ବଡ଼ ଛୋଟ ସବୁ 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଏଇ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକା ରେଟ୍ 400 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା 400 ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ସେଟା ବଞ୍ଚିବା 2300 ଇଏ ମରିଯାଇଛି 400 सेपटे जो रही बंची जो गुड़ाक 2300 टଙ୍କା किलो किंतु एटा मरी जाइए एटा फ्रेश भी भल अच्छी ना सेटा 400 टଙ୍କା 2300 टଙ୍କା डायरेक्ट 400 टଙ୍କା आसी आ छोट गुड़ा जो देखुं ये 200 टଙ୍କା किलो ये व्यक्ति भाई व्यक्ति केते 600 टଙ୍କା किलो এইটা তো 5 কিলো হবো हाँ 5 কিলো पाम्पलेट केते भाई पाम्पलेट 1000 छोट भाई माउसी चिंगुड़ी केते 380 एटा 380 टଙ୍କା किलो मौसा एटा की माछ कोला कोला बाल ना केते टଙ୍କା किलो 1050 भाई केते टଙ୍କା अछि एटा किलो 800 एटा माने कोन सिंगी खाली सिंगी 800 मात्र अच्छा मागुर भी अच्छी एदर अच्छा बहुत बड़ा हाँ 800 टଙ୍କା किलो सिंगी এটা কোন দেশি পুরা আছে দেশি দেশি না সিঙ্গিটা কোন দিয়ে মারি দিয়ে পুরা তো সেইটা कौ के अच्छे भाई कौ 600 आ ये मागुर 200
चूना के चूना 140 एपटे महली अच्छी बड़ अच्छी 200 यहाँ 200 अच्छे ना यहाँ 200 এটা আছে ये 140 কোর বাবা 100 কিলো আর এই চিংড়ি কেতে 200 এটা 200 এটা 200 এটা কোন বুঝা এটা এই যে চিত্তলটা কেতে ওজন হবো এটা হ্যাঁ কেতে আছে ওজনটা চিতল 5 কিলো কিলো কেতে আছে কিলো 600 টাকা 600 ଏ ରୋହି କେତେ ଇଏ ଛୋଟ ରୋହି 220 ଆଉ ଇଏ ଭାକୁର ଟେଷ୍ଟ କୋଉଟା ହବ ଦିଟା ଯାକ ହବ ଏକା ଆସିବ ମଉରାଳି ନେଇ छोट बेगटी 300 ତମର କିଛି ହେଇନି भाई इलिशी केते 2400 2400 टका किलो गोटा केते ओजन हबो 1200 1300 1.5 किलो अरे मोर 8 रे बेसे 8 रे 48 8 रे এটা 800 टका किलो एटा गोटे एके टका नेला पड़े 50 टका 60 टका ସେତିକିରେ ମତେ କେତେ ଗଲ 100 ଟଙ୍କା 150 ଲାଭ ଅଛି ମାନେ ଏଟା 1000 ରୁ କମ ନାହିଁ କିଲୋ बुझा एटा की माछ अच्छा रेट केते अछि 250 टका ये सब काटा ही रही ना 350 टका 350 एतरे मुंडो पुंटा किछि दिया जीवन 350 अच्छा लाल
ପକା କାଢୁଛ କଣ ଆଉ ପକା এটা কি মাছ মৌসা এটা কি মাছ সালমন কিলো কেতে টଙ୍କା কিলো কেতে টଙ୍କା 10,000 এটা কেতে কিলো হব মৌসা 20 কিলো তো জিয়ন্তা মাছ মৌসা কেতে টଙ୍କା জিয়ন্তা মাছ 240 किले 1.5 किलो 2 किलो रहइबो 2 किलो 1.5 किलो सब আছে না अरे जनता रोहियाबा भाकुर मिरिकाली देखंतु কেতে টଙ୍କା কিলো ভাই 28 250 না কেতে কিলো কেতে ওজন আছে গোটা গোটা किलिकिया हबो 1.5 किलो हबो 2 किलो हबो 2.5 किलो हबो फोटो 3-4 वाला भी अछि हमने भी এইটা 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 কেতে বড় হবো 3 किलो আচ্ছা আচ্ছা किलिया 2.5 किलिया 1.5 किलिया किलिकिया 700-800 सब साइज अंडा केते माउसी 100 टका आज्ञा निया केतेटा अछि गुटे गुटे ये रे 10 टका के अछि अच्छा सब देसी अंडा ना 10 टा केते टका 100 टका এটা দেখিবি পুরা কোন अंडा अछि अच्छा पूरा फुल बाप रे केते टका मुझे इटा मौराली ना এটা মৌরাড়ি বিনা মঞ্জি মঞ্জি নাই अच्छा ये केते टका अछि 400 টাকা ये 400 और एटा এটা 500 टिके बड़ तारी बड़ साइज হ্যাঁ 500 নই মাছ বরফ দিয়া सब नदी ना अच्छा এটা হচ্ছে পোড়া पोड़ा 300 एटा ओरिजिनल पोड़ा অরিজিনাল
टोटाल उपरे देखिले रेट आउ विभिन्न प्रकार माछ विभिन्न भेराइटर माछ सो आई होप आपको ये भिडियोटी भल लगी बहुत इनफॉरमेशन मिलथिबो माछर रेट आउ माछर क्वालिटी विषय सो थैंक यू कीप स्माइलिंग कीप वाचिंग बाय बाय टेक केयर।